بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پورے ملک میں عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ امیدواران نے داخلی بھی کر لیے ہیں، ان کی داخلہ کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے مراحل چل رہے ہیں، اور اس وقت پوری قوم 8 فروری کی طرف متوجہ ہے۔ جمعیت علماء اسلام ایک بڑی اہم سیاسی مذہبی جماعت کے طور پر انتخابات میں حصہ لے گی۔ عوام سے ہمارا رابطہ اور ہمارا تعلق نظریات کی بنیاد پر ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر لاکھوں مسلمانوں نے اور ہماری ماؤں بہنوں نے اس وطن عزیز کے لیے جانوں کی قربانیاں دیں، لیکن 75 سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری جدوجہد کا محور یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مکمل اسلامی مملکت کی شناخت دی جائے، یہاں پر قرآن و سنت کا نظام ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی ہو، انسانی حقوق کا تحفظ ہو، اور عام آدمی کو پرامن زندگی گزارنے کے مواقع حاصل ہوں۔ تعلیم اور صحت ان کے بنیادی اور اساسی حقوق ہیں، انہیں مفت تعلیم اور مفت صحت کے مواقع مہیا کیے جائیں، لیکن بدقسمتی سے ہم آج بھی اپنے اس وطن عزیز کو ایک اسلامی مملکت کی شناخت نہیں دے سکے ہیں۔ حکومتیں آتی ہیں اور وہ مصلحتوں کا شکار ہو کر اپنا وقت گزار دیتی ہیں، لیکن 9/11 کے بعد پاکستان کے حکمرانوں کی ترجیحات وہ ایک اسلامی پاکستان کی نہیں رہی۔ آج اس کی شناخت مسخ ہو چکی ہے اور ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر دنیا میں متعارف ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم اس وطن عزیز کی دنیا میں شناخت ایک اسلامی پاکستان کی صورت میں کریں، جو پاکستان کے آئین کا تقاضا ہے۔ ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ
پرامن بقائے باہمی کے اصول پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اختلافات کو بین الاقوامی اصول اور بین الاقوامی قوانین کے تابع ہوتے ہوئے حل کرنا چاہتے ہیں۔ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں، اور ہندوستان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہٹ دھرمی کی بجائے اور طاقت کے استعمال کے بجائے پرامن حل کی طرف آئیں اور کشمیر کے عوام کو حق کے خود ارادیت دیں، تاکہ ان کو ان کا ایک آزاد سیاسی مستقبل ملے۔ ہم افغانستان کے ساتھ بھی برادرانہ تعلقات اور اس میں استحکام کے قائل ہیں۔ بعض اوقات کچھ شکوے شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمیں دونوں ملکوں پاکستان اور افغانستان کے داخلی امن و امان مقصود ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کے رشتے پیدا کرنا اور پھر ان رشتوں کو مضبوط کرنا، یہ ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں امارت اسلامیہ افغانستان نے مجھے باضابطہ دعوت دی ہے، اور وہ دو طرفہ تعلقات پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو ہمارے کچھ الیکشن کے حوالے سے یہاں کی مصروفیات ہیں، اس سے تھوڑا فرصت ملنے کے بعد ہماری پہلی ترجیح افغانستان کا دورہ ہوگا اور امارت اسلامیہ کے حکمرانوں سے ملاقات ہوگی، اور دونوں ممالک کے تعلقات میں اعتماد پیدا کرنا اور اس میں استحکام پیدا کرنا اور باہمی اعتماد سے اپنا مستقبل مرتب کرنا، یہ ہمارا اہداف ہوں گے۔ پاکستان کا استحکام افغانستان کی ضرورت ہے، اور افغانستان کا استقلال یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ اس وقت ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال دگرگوں ہے۔ دو صوبے اس وقت بد امنی کی زد میں ہیں، اور ہم مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں الیکشن دیا جائے وہاں انتخابی ماحول بھی ضروری ہے، کہ لوگ اس ماحول میں آزادانہ طور پر ووٹ کا بھی استعمال کر سکیں، اور تمام امیدوار یکساں طور پر عوام کے پاس جانے کے لیے پرامن ماحول حاصل کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگلے الیکشن میں ہمارے اہداف ہوں گے۔ فاٹا کے انضمام کے بعد بظاہر انضمام کا تجربہ ناکام نظر آ رہا ہے۔ جو وعدے وعید فاٹا کے عوام کے ساتھ ہوئے تھے، 10% بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اور وہاں کا عام آدمی اب پریشان ہے کہ ہم فاٹا ہیں یا ہم صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں۔ 7 سال پورے ہونے کو ہیں، نہ ان کے ساتھ وعدہ کیے گئے سالانہ 100 ارب روپے ان کو دیے جا رہے ہیں،
میرے خیال میں اب بھی 100 ارب ابھی تک ہم ان کو نہیں دے سکے ہیں، جبکہ ہر سال ہم نے دینے تھے ان کو۔ نہ وہاں پر عدالتیں بیٹھ سکتی ہیں، نہ وہاں پر لینڈ ریکارڈ تیار کیا جا سکا ہے، نہ وہاں بھی زمینوں کے تقسیم کا کوئی نظام موجود ہے۔ ڈپٹی کمشنر جاتا ہے تو حیران پریشان، کوئی پولیس آفیسر جاتا ہے تو وہ حیران و پریشان۔ کسی طریقے سے بھی وہاں پر لوگوں کو بہتری مہیا کرنے کے لیے کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ یہ ہمارے اہداف میں ہوگا کہ ہم ان کی بہتری کے لیے اقدامات کر سکیں۔ اور ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فاٹا کے عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ اس وقت اسرائیل فلسطینی باشندوں پہ جس طرح بمباری کر رہا ہے، 20,000 سے زیادہ عام شہری اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں ان کی بمباریوں کے نتیجے میں، اور ان میں 70% تعداد بچوں کی ہے یا خواتین کی ہے۔ یہ جنگ مجرم ہے اور دنیا کو جنگی جرم کا نوٹس لینا چاہیے۔ امریکہ کس طرح انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، یورپ کس طرح انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ ایک جنگی جرم کو سپورٹ کر رہا ہے، بچوں اور خواتین کے قتل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ بذات خود ایک جنگی جرم ہے۔ عالمی عدالت انصاف اس کا نوٹس لے، انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کا نوٹس لیں۔ اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ ہم اتنے بڑے پیمانے پر جب تباہی مچائیں گے، غزہ پر ہم بمباریاں کریں گے، ان کے نقصانات ہوں گے، اس سے فلسطین کی جو دفاعی تحریک ہے اور جو 7 اکتوبر کو سامنے آئی ہے وہ مرعوب ہو جائے گی، وہ دم توڑ دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فلسطینی مردانہ وار لڑ رہے ہیں اور اسرائیل کی فوج، ان کے دفاعی قوت اور اس کا تکبر ان مجاہدین نے زمین بوس کر دیا ہے، خاک میں ملا دیا ہے، اور اب اسرائیل اب اپنے وجود کی جنگ لڑے گا کہ میں اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑوں۔ یہاں پر وہ آ گیا ہے، اب اس کی بقا کا کوئی امکانات بظاہر نہیں نظر آ رہے۔ فلسطینی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور معاہدہ دالفور ایک ناجائز معاہدہ تھا۔ قائد اعظم نے اس کو ناجائز بچہ کہا۔ پاکستان کی قرارداد میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا حصہ شامل کیا گیا۔ یہ تمام ہماری تاریخ ہے، اس کے باوجود یہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ حکومت جمائی گئی، ایک اقتدار بنایا گیا تاکہ اسرائیل کو تسلیم کرایا جا سکے پاکستان سے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پاکستان کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام رکاوٹ رہی۔ ملین مارچ ہم نے کی اس تصور کے خلاف، اور میڈیا پر ہم نے ان کے زبانیں روک دیں، اور عالمی سطح پر حماس نے، ان کے مجاہدین نے، غزہ کے مجاہدین نے قربانیاں دے کر عالمی فکر کو تبدیل کر دیا ہے۔ مسئلہ فلسطین کو اس کے اپنے اصلی موقف کے ساتھ انہوں نے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم نے اقدام کیا، حماس کی قیادت سے ملنے کے لیے میں خود قطر گیا اور دنیا کو ان کی طرف متوجہ کیا۔ آج وہ عالمی شخصیات اور حکومتوں کے رابطوں کے لیے مرکز بن گئے ہیں،
اور انشاءاللہ وہ اپنا اعتماد پوری دنیا میں دوبارہ قائم کر کے آگے بڑھیں گے اور فلسطین کی آزادی کے ہدف کو حاصل کریں گے۔ میں فلسطین کے دفاعی تحریک کی حمایت کرتا ہوں، اسے ایک جائز جنگ سمجھتا ہوں، اور پاکستان کے عوام کو جب ہم نے اپیل کی کہ وہ مالی تعاون کریں، پاکستانی عوام نے جس تنظیم کو بھی، جس این جی او کو بھی مالی تعاون دیا ہے فلسطینیوں کے لیے، ہر حوالے سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مرحلے پر عوامی سطح پر بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے خود جو جمعیت علماء اسلام کی سطح پر جلسے کیے، چاہے وہ پشاور کا تھا، چاہے کوئٹہ کا، چاہے کراچی کا، چاہے لاڑکانے کا، بہاولپور کا، مری کا، تاریخی جلسے ہوئے ہیں اور قوم نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اس پر بھی ہم پاکستانی قوم کے شکر گزار ہیں، اور دوبارہ ایک بار ہم حماس کی قیادت کو اور فلسطین کے مجاہدین کو یکجہتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ لاپتہ افراد کے مسئلے پہ، کیونکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے، وہ آپ کے پریس کانفرنس پہ نظر نہیں آیا، تو اس کا مرجر کو ختم کیا جائے۔ آپ نے بھی آج کیا کر رہے ہو یار، میں نے بھی آج، یعنی آپ نے کریڈٹ سارا ٹی ڈی پی کو دے دیا، اور میں آج، خدا کا خوف کرو یار۔ یہ تو موقف ابتدا سے ہم نے لڑا ہے، پارلیمنٹ میں ہم نے لڑا ہے، میاں نواز شریف صاحب کی اتحادی ہو کر ہم نے اتحادی حکومت کے ساتھ اختلاف رائے کیا تھا، اور ہم اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ آپ کس طرح ایک سیاسی محاذ سے اس مسئلے کو اٹھا کر دوسری طرف پھینک رہے ہیں؟ مجھے کسی صحافی سے یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی۔ بلوچ دھرنے کے حوالے سے وہ ہم بار بار ان کے دھرنے میں جا چکے ہیں، ان کے ساتھ ہم یکجہتی کر چکے ہیں، اور اس موقع پر ہم قائم ہیں کہ قانون کے حوالے کیا جائے معاملات کو۔ دو قومی جو فلسطین کے حوالے سے ہے، پھر ایک کیمپین چل رہی ہے کہ دو ملکی جو ہے فلسطین کو بھی اور اسرائیل کے بھی حوالے سے، اگر یہ نقطہ نظر بدقسمتی سے ہمارے نگران وزیر اعظم نے، جس کو شاید سیاست کے ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن ملک کا وزیر اعظم ہے کہ ہماری قسمت، انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے بھلا کہا ہو، ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ کل کوئی آدمی اٹھے گا اور کہے گا قائد اعظم نے بھلا دو قومی نظریے کی بات کی ہو، ہم اس سے اختلاف کر رہے ہیں، ان کو نہیں مانتے، پاکستان کا وجود غلط تھا، اثر نو مسئلہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کس طرح متوجہ کیا انہوں نے؟ کیا پنڈورا بس کو کھول رہے ہیں جی؟ اب پاکستان ایک ملک ہے، ایک حقیقت ہے، اس وقت اختلاف رائے کا حق تھا، ایک جمہوری رائے تھی، بننے کے بعد اس کے وجود کا تحفظ یہ ہمارا فرض بن گیا۔ لہٰذا یہ چیزیں اسرائیل کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ اگر اسرائیل کے لیے دلیل بنتی تو پاکستان کے قیام کے حوالے سے دو قومی نظریہ تو 1940 میں طے ہوا تھا، اس کے باوجود قائد اعظم نے کیوں کہا کہ وہ غلط ہے؟ پھر جب 48 میں وہ بنا اور قائد اعظم حیات تھے اور انہوں نے ناجائز بچہ کہا اس کو، تو وہ ساری چیزیں دو ریاستی تصور کو کی نفی کرتی ہیں۔ پاکستان کا ڈی این اے یہی ہے کہ وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہ کرے اور فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کرے۔ حضرت یہ بتائیے گا صاحب، یہ فرمائیں کہ آپ نے دو صوبوں میں امن و امان کی بات کی، کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں سے کاغذات چھینے جائیں؟ پرویز الہی کی بیوی کے ساتھ جو ہوا، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا، جو شاہ ملک قریشی کے ساتھ ہوا، کیا کبھی ایسا بھی ہوا؟ یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ جہاں تک اصولی بات ہے تو یہ چیز غلط ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ یہ فضا کیوں بنائی جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا پر کام ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں جی، ان چیزوں کو دوسرے پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک پہ لائے گئے، معیشت تباہ کر دی گئی، اور آپ نے عوام کو اور ملک کی معیشت کو دیکھا کہ جس دن عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اگلے دن ہماری اسٹاک ایکسچینج -500 چلی گئی، -500 پہ چلی گئی۔ جب کل اس کے آگے 2 دنوں کے بعد پھر دوسرا فیصلہ آیا کہ نہیں، نااہلی برقرار رہے گی، ہم 1500 پلس پہ چلے گئے دوبارہ جی۔ یعنی
कौम खौफ खा रही है, मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, वो को पता है कि मुल्क की मईशत की तबाही उनका एजेंडा था, और अगर दोबारा आते हैं तो मुल्क की तकसीम का सबब बनेंगे और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लिहाजा इस अंसर के ख़िलाफ़ कौम को एक सफ़ होना होगा और इन चीज़ों पे न जाए, रोज़मर्रा के नज़रियाती तौर पर सोचे कि ये लोग कौन हैं। मौलाना साहब क्या एक आदमी बोले ना, हजरत ये बताइएगा कि डीजी खान में और टांग में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें क्या समझते हैं? जब वहाँ पे पुलिस के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, ऐसे में इलेक्शन आप किस तरह देखते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना जी कि बुनियादी बात यह है कि बाजवड़ वाक़े में अब तक हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के 80 कारकुन शहीद हो चुके हैं। हम तो खून के तालाब में खड़े हैं। इस वक्त भी वहाँ के बाज़ारों में इश्तिहार लगाए जा रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी की बात करने वाले काफिर हैं, इनके जब से भी जाए तो लोग एहतियात से जाएंगे। हमें इन हालात का सामना है और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, लेकिन मैं दुआगो हूँ। क्या दुआगो है? उनको 3 जजों ने बुलाया, 3 जजों ने बुलाकर उनसे कहा कि अपील दायर करो। अभी अभी उसको अपील दायर करवाई, इशा के वक्त कोर्ट खोली गई, 3 जज बैठे, उनको कहा कि अपील दायर करो। उसने अपील दायर की और उनको उसी वक्त हुक्म दिया कि अभी अभी शेड्यूल जारी करो। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद इदारा हुआ? कब हम ये समझें कि इलेक्शन का मामला, उसके तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं? अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका ज़िम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। अच्छा मौलाना साहब, इसी से मुंसलिक है 92 न्यूज़ से मैं इलेक्शन से, और जब हम ऐसी बात करते हैं, जब हम ऐसी हक़ाइक़ की बात करते हैं तो फ़ौरन पीछे शुरू कर देते हैं लाहिका कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन के लिए मैंने 3.5 साल जंग लड़ी है, मैं इलेक्शन का तलबगार हूँ, लेकिन क्या मुझे इलेक्शन ये हक़ नहीं पहुँचता कि मैं इलेक्शन मांगूँ और इलेक्शन का माहौल भी का मुतालबा भी करूँ? मौलाना साहब, इसी से मुंसलिक अभी तो सहाफ़ी कर रहे हैं, बाकी मुझे पता नहीं। अच्छा मौलाना साहब, इसी से मुंसलिक की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप बता रहे हैं, मौलाना साहब इलेक्शन की आपने बात की, आपने अभी सबसे पहले आपने ये कहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इलेक्शन में जा रही है, बड़ी जो है वो तरीके के साथ जा रही है। ये बताइएगा क्या इलेक्शन में जाने से पहले आपकी जो आपके साबका इत्तेहादी हैं उनके साथ कोई बातचीत हुई है, कोई सीट एडजस्टमेंट कहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसी इत्तेहाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और उसमें हमारा एक तयशुदा मामला है, जहाँ जिस ज़िले में ज़िली जमात किसी के साथ भी वो एडजस्टमेंट करती है, उनको हक़ हासिल है, उनको हमने इजाज़त दी हुई है। मौलाना साहब जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप बता रहे हैं, मौलाना साहब जैसा कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बता रहे हैं, ऐसी सूरत में इंतखाबी मुहिम तो हर सूरत करनी पड़ेगी, तो आपकी इंतखाबी मुहिम हज़रत हमें बाकायदा इंतज़ामिया की तरफ से नोटिस मिले हैं, हमें बाकायदा नोटिस मिले हैं, सिर्फ मुझे नहीं बाकी पार्टियों को भी, कि आप इलेक्शन कमीशन के लिए ना, आप इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाएंगे बाहर। उन्होंने हमें नोटिस दिए हैं। अब इस किस्म की सूरत हाल में क्या ये सवाल उठाना भी जुर्म है हमारे लिए? हम ये बात भी ना करें तो माहौल तो दिया जाए ना हमें ना। अफगानिस्तान के दौरे पर आप जा रहे हैं, मुहाजिरीन के इखराज के पाकिस्तानी फैसले और फिर तालिबान हुकूमत के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद सूरत हाल बहुत हद तक गैर वाज़ेह है, तो क्या इस मुलाकात का कोई एजेंडा तय पाया है? इंशाल्लाह ये बुनियादी अहम नुकात हैं और मुहाजिरीन के हवाले से एक मेरी अपनी सोच है कि ये एक मुल्क का एक तरफा मसला नहीं है, ये उनके लोग हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं और 40 साल उन्होंने बतौर मुहाजिर के गुजारे हैं। अगर वापसी करना भी है तो दोनों मुल्क बैठ कर उसका शेड्यूल तय करें। ये बताइए कि आपने अदम इस्तेहकाम की बात की और बदअमनी का जिक्र किया, दूसरी तरफ आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया है, तो इलेक्शन से पहले अगर आपका ये रद्द-ए-अमल एक रिएक्शन है तो जब इलेक्शन आएगा उसके नतीजे पर क्या आप मैं यही फिक्रमंदी मुझे है जो आप सवाल कर रहे हैं कि इस माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नतीजे के बारे में क्या कहा जाएगा, जब लोग वोट ही नहीं डाल सकेंगे, जब टर्न आउट ही नहीं होगा,
ठंड की वजह से भी और बदनवी की वजह से भी लोग नहीं निकल सकेंगे। तो यही है कि इस सूरत हाल पर गौर करें। बड़े तो वो हैं ना, इदारा तो वो हैं, हमारी शिकायत मैदान पे आ गई है, कुछ सोचे तो इस बात के ऊपर। यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उनको बुला कर कहती है कि अभी एक अदालती मार्शल लॉ का तासुर दे रहे हैं। ये इस मामले को लेके आप क्या बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन में अदालत जाएंगे? अदालत सब कुछ कर चुकी है, अब तो अवामी अदालत भी ही जाने की गुंजाइश रह गई। अच्छा मौलाना साहब पहले पीटीआई के खिलाफ फैसला आता था तो पीटीआई लाहौर हाईकोर्ट जाती थी, अब पीटीआई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है वो पेशावर हाईकोर्ट जाती है। आप ये नहीं समझते कि मैच फिक्स है? पेशावर हाई कोर्ट में जिस जज साहब ने फैसला दिया है, पहले तो ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उनके निशान पर पाबंदी लगाने का, वो पूरे मुल्क पर हावी है। उसका जो रिडक्शन पूरा मुल्क है, और पेशावर हाई कोर्ट के हुदूद जो है वो सिर्फ अपना सूबा है। एक सूबा पूरे मुल्क के फैसला कैसे कर सकता है कि उसको निशान दिया जाए? दूसरी बात यह है कि यही जज पीटीआई की हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल उनका रहा है, और पिछले इलेक्शन में इसका एक कज़न जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था, और अभी ये जब जज है तो उसका दूसरा कज़न जो है वो हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है। अब जो इस तरीके से पीटीआई के पार्टी का एक हिस्सा नज़र आते हैं, बराह रास्त न सही, बिलवास्ता सही, ख़ानदानी लिहाज से सही, उनसे हम क्या तवक्को रखें कि वो इस किस्म के फैसले किस बुनियाद पर कर रहे हैं? लिहाजा ऐसे फैसलों पर कौम एतमाद नहीं कर रही है, और हम पर उन लोगों को दोबारा मुसल्लत करने के रास्ते दिए जा रहे हैं जो मुल्क की मईशत को तबाह करे, आलमी बिरादरी में हमारे एतमाद को तबाह करे, पाकिस्तान के दोस्तों को पाकिस्तान से दूर करे, यहाँ पर सरमायाकारी का रास्ता रोके। जी जी आपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में निज़ाम के कायम करने का मुतालबा किया, जो वजाहत आपने मंशूर है। 16 माह आपकी इत्तेहादी हुकूमत रही, आपने कोई एक इक़दाम जो इस निज़ाम को कायम करने के हवाले से किया, और अगर ऐसा नहीं हुआ, क्या ये इतना अहम मामला नहीं है कि हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं जमहूरी आदमी हूँ और मैं जोहद मुसलसल पे यकीन रखता हूँ। एक दफ़ा ब्रेक लग जाए और बर्तन तोड़ दो, मैं उस वाला नहीं हूँ। मैं हुकूमत में भी शामिल होता हूँ दूसरी जमातों के साथ, तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ कि भाई ये करना है, लेकिन उससे तवक्को नहीं वाबस्ता करता कि खामखा उससे वो सब कुछ कर लेना है, क्योंकि शायद उसके मंशूर की तरजीहात में ना हो। तो यहाँ पर जो सूरत हाल थी वो सूरत हाल बिल्कुल आर्जी थी। एक फितने से हमने निजात हासिल करनी थी और अपने एक पुरअमन पाकिस्तान की तरफ और एक मुस्तहकम हमने मुल्क को मुश्किल से डिफ़ॉल्ट से निकाला है, लेकिन आज फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो गया है। जब हम निकले हैं तो मुल्क माशी लिहाज से, लिहाजा हर मौके के अपनी तरजीहात होती हैं। हम हर चीज़ को हिकमत के साथ देखते हैं, अपने मुतालबे का मकाम भी जानते हैं और फौरी जो ज़रूरतें होती हैं उसको भी हम जानते हैं। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने जो खदशात का भी इजहार किया है इलेक्शन के हवाले से, और आदि 2 सूबे इलेक्शन में प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं लेंगे तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, या उसका नताज क्या होगा? इसके लिए आपकी सबसे बड़ी जो लीग जमात है, इत्तेहादी जमात है, मुस्लिम लीग नून है, तो क्या आप लोग रिटर्न इस तरह नहीं जा सकते कि एप्लीकेशन दी जाए कि इस पर नजरसानी की जाए? जो शेड्यूल है। एक दूसरा छोटा सा सवाल इससे रिलेटेड ये है कि इस वक्त मुल्क को इस्तेकाम चाहिए, उसके लिए स्टेबिलिटी और 5 साल गवर्नमेंट चाहिए। तो जब आप पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, अब आप लोग शावरत भी कर रहे हैं, मियाँ साहब भी वापस आए, तो आने वाली गवर्नमेंट 5 साल के लिए होगी या 3 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर आएगा? कोई प्रैक्टिस नहीं। पहली बात यह है आपकी कि देखिए हम अदालत में जाएंगे, कैसे जाएंगे हम? मुझे 1000 पीटीआई से इख्तलाफ। लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ नहीं था कि वो पहले उस पिटीशन को सुने? बजाय सुनने के उनको शोकाज़ जारी कर दिया, उसको शोकाज़ जारी कर दिया उन्होंने। अब इस रवैये के साथ हम नज़रसानी की दरख्वास्त कैसे दें, किसको दें? ये हमारे सीनियर वकील बैठे हुए हैं, बार एसोसिएशन के साहब एक सदर हैं, ये बताएं कि क्या ऐसे कोर्ट में हमारे जाने से कोई इंसाफ के तवक्कुआत हो सकते हैं? तो हम अपना राय दे रहे हैं, अपना तासुर पेश कर रहे हैं
कि ये सूरत हाल, इस पर हमारी एक राय बनती है। अदालत जो फैसला देती है वो पब्लिक की मिल्कियत बन जाती है और उस पर राय देना ये कोई जुर्म नहीं है। हम मुतमईन नहीं है। मौलाना साहब, मुस्लिम लीग नून के साथ खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट का कोई प्लान है? और दूसरा ये है कि टीटीपी के साथ साबका हुकूमत पीटीआई की जो हुकूमत थी उसमें कई मुज़ाकरात हुए, यहाँ से बाकायदा जरगे गए जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा थे। आपके जाने के बाद क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में कुछ अमन आ जाएगा? देखिए, कोशिश तो यही है कि हम कौम को अमन दे सकें और उसके लिए क्या तजावीज़ हैं जब हम दोनों बैठेंगे उसके बाद मेरी ये कोशिश होगी कि अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन फिर उस मामले में दोनों स्टेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं और अमारत इस्लामिया और पाकिस्तान ये दोनों रियासती सतह पर एक निज़ाम बनाएं मुतनाज़ मामलात को हल करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के साथ हमारी बातचीत चल रही है। गो कि अभी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं लेकिन हम उनको अपना दोस्त समझते हैं और हमारी तरजीह यही है कि हम इंतखाबात मिलकर लड़ें। ये फरमाएं सर कि आप कह रहे हैं कि पीटीआई प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, तो चीफ जस्टिस साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए तो तासुर ये है कि वो नून लीग के नवाज शरीफ के हामी हैं, तो कैसे मतलब वो क्यों अगर नून लीग का नुकसान क्यों करना चाह रहे हैं? ये तो आप इन फैसलों से अंदाज़ा लगाएं ना जी, जो अभी पेशावर से आ रहे हैं, जो लाहौर से आ रहे हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो नून लीग के लिए हैं या किसी और के लिए हैं। आपने भी सही तजदिया नहीं किया जी ना। जी हज़रत, मैं एक बात वाज़ेह कर दूँगी, ये खुदा के लिए ये बातें छोड़ दो कि इदारे क्या फ़ैसला करेंगे, वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, फिर उसी पर हम फ़ौरन कह दें अगली हुकूमत फ़लाने की होगी। अब फ़लाँ क्यों अवाम पर एतमाद नहीं है कि अवाम किसका साथ देंगे? क्यों अवाम के सामने सही सूरत हाल नहीं रखी जा रही? हम नज़रियाती तौर पर लड़ना चाहते हैं, हम उन क़ुव्वतों को बेनकाब करना चाहते हैं कि जिससे हम मुल्क को, जिनको हम मुल्क के लिए ख़तरा तस्वुर कर रहे हैं। ये मुल्क नहीं रहेगा आपका, इस मुल्क का नज़रिया नहीं रहेगा, इस मुल्क की तरजीहात नहीं रहेंगी, बैनुल-अक़वामी बिरादरी में आपका एतमाद ख़त्म हो जाएगा, आपके मुल्क के अंदर का सरमायाकार जो है वो बैठ जाएगा। इस हद तक खौफ व हरास इस मुल्क में मौजूद है। इस इसतराब को दूर किया जाए और एक एतमाद का माहौल पैदा किया जाए। आम इंतखाबात के बाद आपने धरना भी दिया, अब इमरान खान साहब को लाडला और उसमें सहूलियतकारी का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। आप नहीं समझते कि पूरी रियासत इस बार नवाज शरीफ साहब के कदमों में बिठा दी गई और वो सहूलियतकारी जो 2018 में इमरान खान ने उसकी जमात को हासिल थी, फिर मैं जिस सवाल को मैं रद्द करना चाहता हूँ, फिर आप दोबारा वही सवाल दोहरा लेते हैं। यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वो अवामी क़ुव्वत थे और उनके पास अवाम थी, पंजाब साथ था, धांधली के ज़रिए क्यों छीना गया और धांधली के ज़रिए फिर छीना जाएगा तो हम फिर मुकाबले में आएंगे। हमने हथियार नहीं डाले हुए, हमने कोई जंगबंदी नहीं की है, हम मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के साथ और जो पाकिस्तान के एजेंडे के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सफ़ारा हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। अवाम की तरजीहात मालूम हैं, जब अवाम तरजीहात मालूम हैं आप उसको इदारों के हवाले कर रहे हैं। अवाम इतने बेबस है कि आप उसको क्रेडिट भी नहीं दे सकते उनका कि वो जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं। और लोगों को आप तासुर दे रहे हैं, हाँ हुकूमत तो फ़लाँ की आएगी, लाडला तो फलाना है, इदारों ने तो फलाने को आगे लाना है, तो फिर अवाम भी उसी को वोट देना शुरू कर दें। ये तासुर जो है पाकिस्तानी सियासत में और इंतखाबात के हवाले से बहुत नाजायज़ है। जी मेरे ख्याल में ये इस किस्म के अल्फाज जी ये तासुर जो आप बता रहे हैं इसमें जो फार्मूला है वो बताया जा रहा है कि सदर आप होंगे, मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, अपोजिशन लीडर आसिफ अली जरदारी होंगे। ये एक मॉडल है जिस पे ये काम इस वक्त किया जा रहा है। तो आपको सुधारत की ऑफर नहीं हुई है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ऐसा होता है आपको शुक्रिया। जो आप बेबसी है, जी जी जो इलेक्शन कमीशन की अब बेबसी है, जो हालात वाक़यात
जारी हैं, तो इस तरह किस तरह साफ शफाफ इलेक्शन होंगे? और पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने दोनों ने कह दिया है कि ये इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना इलेक्शन नहीं करा सकता, मुस्तफी हो जाएंगे। मौलाना साहब मैं नहीं कह रहा, उनका इदारा कह रहा है। क्या आपने इलेक्शन कमीशन का यही नहीं, मैं मुतालबे तक नहीं पहुंचा। मैं सिर्फ आपको हवाला दे रहा हूं कि जिस इलेक्शन कमीशन के बारे में पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान बार एसोसिएशन दोनों में एक राय दे रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगाएं कि क्या इनसे मुनसिफाना इलेक्शन की तवक्कुह की है। ठीक कह रहे हैं। लापता अफराद के लिए प्रेस क्लब के बाहर कई दिनों से धरना जारी है, जिसमें ज्यादातर खवातीन की है। आज तक कोई भी जमीयत का जो रहनुमा है कोई नजर नहीं आया, तो क्या आपका जाने का वहाँ पे उनके साथ इंतजार है? हैदरी साहब गए हैं उनके पास, तो जो उनके साथ हुआ उनकी मजम्मत करते हैं, जो उनके साथ हजरत मैं अव्वल दिन से इनके पास बार बार गया हूँ, मैंने उनके साथ यकजहती का इजहार किया है। कैसी बात है? बलूचिस्तान में मारे जाते हैं पंजाबी जो बलूचिस्तान में मारे जाते हैं और ये लोग गलत होता है। दहशत गर्दी है, वो दहशत गर्दी है। हजरत मैं आवाम के हाल पे छोड़ना चाहता हूँ। आप कभी फौज के हवाले करते हैं तो कभी अदलिया के हवाले करते हैं, पर क्यों? आपने कहा है कि आवाम पे छोड़ दें हम चीज़ें। क्या पाकिस्तान में कभी आज़ादाना इलेक्शन हो चुके हैं आप तक इदारों की मुदाखलत के बगैर? पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम अभी हमारे पास इदारे हैं ऐसे कि जो आज़ादाना इलेक्शन करवा सकें? दूसरा सवाल मेरा ये कि आप कह रहे हैं अफगानिस्तान के साथ हम जो है ताल्लुकात बनाने जा रहे हैं और आप विजिट भी करेंगे, तो तलिबान हुकूमत को आप तस्लीम करते हैं? क्या वहाँ से अगर आए कि शरीयत नाफिज कर दी जाए पाकिस्तान में, तो इसको आप कैसे देखेंगे? इसकी करेंगे मुखालफत? देखिए, हम तो आइन को देखते हैं। आइन पाकिस्तान पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी करार देता है कि वो कानून साजी करे और कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे और उसके ख़िलाफ़ ना करे। अब अमली तौर पर ऐसा नहीं हो सका है, तो हम जद्दोजहद में हैं इस वक्त, और हम ये जद्दोजहद जारी रखना चाहते हैं। जमीयत उलमा मुसल्लह जंग पर यकीन नहीं रखती, और पाकिस्तान के जमीयत से बाहर के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान में मुसल्लह जंग नहीं होनी चाहिए, सियासी जद्दोजहद होनी चाहिए और उसके नतीजे में मकासद हासिल करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हालात बन गए हैं। अब इन हालात को दोबारा असल हालात पे लाना, पुरअमन सूरत हाल पे लाना, नॉर्मल करना, इसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। हर दफ़ा ऐसा होता है कि एक मुखालफ को अंदर किया जाता है, दूसरे को खुल के खेलने का मौका दिया जाता है, जैसे 2018 में हुआ। आज की अगर आपकी ये फतह होती है, मुखालिफ आपका अंदर हो, इस फतह को कैसे आप सेलिब्रेट करेंगे? मैं तो वैसे भी बार बार कह चुका हूँ यार कि मुझे तो इस सियासत में मज़ा ही नहीं आ रहा, और इस लड़ाई का मज़ा ही नहीं आता जिसमें मेरा मुखालिफ जो है जेल में और मैं बाहर हूँ। तो आ जाएं, मैदान में आए, ताकि खुली लड़ाई हो और ठीक ठाक हम कौम में जाएं, वो भी कौम में जाएं। मुसल्लह जंग लड़नी नहीं है, दलील की वजह से। बहुत शुक्रिया।